So who bema pa dressing and pan and a bema nyejuma arousing. Emma pa or nam na ne bema woo. Who said bema bishan one confu a yasad and obey you. I'm in chamber bre memo mumma nyejumano. When you bema be by a 3 days. Why not 40 years to 50 years? Or seeming to me see your bape. May my dreams or 50 years. Hey, me share ni problem no. Na home teaching because be man ni juma kora. Enti me peja kora. O se ade no. So ko je dro kra na onoma. E peja na de ko ba na se ana age egu. No de oba chiri kora ni first time first day. O de wan hu oba si ni pe. Na oba na a pene so ama na o de na ko first day na wanti mi anya ejuma. Na wa lusu match kese. Footballers ko park so first goal ana ma fo ni jipa. Share first match. Ono ankasa kura osuro e na wo ba no kura ba ne chen kura na obepia hye wo owo ma bi omode omo ho ahye da hye no se emma ye hwehwe ni mu pa be ma ye hu oba bia wo ne nchen me hye da hye se ade na ye adwuma na no de no hokọ na ne ye hokọ so na ye adwuma obe de wadwan ye adwuma ho no mo no obeje efro onko biom e na ye adwuma so timi pe kwan bia so na wadada wo be ma ne se wo de yanya ne da sei mantem wo yetimi studio bia studio bi sa hu se wo ne de bia hu se onko na wonam wo fe adwuma ba wonko a wo hyede ma wonko a ya so wo pono ano sa ye hu so ba bia wura hoda slippers kora ngu ho oh ba ya za to ko boy e bi be ni be 2 hours man who say a special compound house pa na woni ska na wakwaje single room na wo so ade na wuo de na man be yo ye betete wa hu say wo ade bia ye hu say nkwa na ofre adwuma mu ba nkwa na wonam woni obi osi mu niam ma woni obi ache say bia no kra wo da fresh bia asimasi bra na be yese te ya tete wa hu say ye hu say ba chale wote da o gate ya no te o mutimi bopo e konfa ba ya wo abonten de ne ba ana ya efiefo na nkasa mako fa bi fra abonten aba fa ho hyehyɛ asimasi na ye nhade ade ye adwuma enti emma na nkasa na ye wadwen kese ho se be ya ye be hu se wo asete na oditi fie ha no eja wo mu ana se eja nim wo se emma ye wo adwen a ye di pe be ma se oba stedia na ohu ade ba ko se we de ma me be hye ho me hu se oba bia wo ho se be pesa akwa no so na ye di oba aba be bata ho obehu sa fe oba de be start obra obaba na wa de da ho kwa nkase fo no awafa woni amagu a bra usi na bra o de ma misim ma o pe ho ahye da link na ma uni ade ni nya adwuma so de a ene wa be pe kwa bia so o ni ama no kwa de o ko yiwa ho ma so a wo be share no kwa mu age a ma ni ngura de yes wo de mo kwa ma ni ngura o yiri be jade ma be jina na fa mi kofi oba ya santo a o buru so dra e wo ja so pa se atadwe ne de e natural wo de atadwe we sa dua na ene wa obehu se ye wa wie duro special mema na nye de bia na obetimi awie ne match to de bia obelusu match wo ye be ma na hu se ne da wo hu se da mfa wo yi ana wo hu se da sisi wo so na wo hu se enla so de wo se aya danya 4 days 5 days ni me nko me yere ho e wo se na me nko me yere ho a charge wo battery atadwe me se charge wo battery wo fa atadwe na wo fa duro na wo we kakra na wo de nsu aguso eno ano no wo be se pa oba na mo ba na nkase ni age aware aye ne de mu ye den na wakoso ache afi obetima ko be 5 minutes de me ni abema isha nai anka enanka kasa personal no say start journey na eno de anka wasa wutimi sepa oba na te first run kura say wutimi sepa ne ye na wantimi anto aso kwanka oba na ha no enu ntira ba ma bia wuta ye adwuma ye no ye ta ma wonua na pa e wo fufuo tron na ye de emu nam a emu enam papa na ye de to nkwan so awa wuta mbo adwuma obeba na ye de dokoro ne mokwasi ho be fa ko mbo adwuma so ni wudi fufuo afa so be na wo so obi a ne de ye ketekete no ebi na ya wo no na ne brema ne shadada ane de wanu ma ye 2 months ba de ye fa wo no na yare na ma na twia ko hyemu no ende acha ye 2 weeks 1 week ba unu maduro na oba wo ho a wa wo tenka se ma me ye duro ye adwuma ameka man bi oba ye me ne tena ase bonkommo na meka che ne so ko enle
frɛ match eduro no me anam de ma o frɛ match na ye yi a ade cha frɛ me na bɔ mama ne ade cha o frɛ me mantimi amfa e na o de message bra me o say you are a wonderful woman enkuto ni de especially mema na omuji nkuto se meye ne dan nkuto no uji a na wo girlfriend wo nchen afa ma no no mfa massage o ma ogusu massage na ade ni peja e hoda na moto aso endu bira na me de aye nkuto no e ya warefo nkuto na maye obi o pese de bema mu yedu bada na ka che o se bema no esha ma na nya kese uji nkuto ne ba use e man so ade ne ye nim se de massage ni ye ya ho adwuma pa so me kra man for se me kosiri ma ko ma ba me de niam so ba bebre e ko duburo nya uko ukrom uko shia all get friends na fe ade nya adwuma ube koko ukrom a be hu sofo ma me papa ke niam ko de fa se bag mu ye kutamu yi me woni nubu na wo ho ama she de sinu wo duro mu timi we di we she Peters utimi we utimi di we e she kubensuo utimi di we korona ne nubu na na ma yam no utimi di we atadwe obi wo ba je duro na se de ma mi kan de mpase me try he uko try na oba ni wunchan ya ende wala o abrantie bi ba ye wase a mommy duro se de uke de mi kofie ya mi kwa try na me se uko try na oba ni wunchan ya e de asembe ba ya kete na oba 1 o'clock okonu mo ya so na from se ma ya santoa we de maji wedi matuche na bra mi bre wi pa na mi so mi ye adwuma ha me sunsu mo adwuma ankasa de e yo fra adwuma tu mi ni wo so a wontimi nye woni honhoma na betena kasafidie so se wo ka honhom nsama ye betra ko ebre bi na me ka sem bi se me ko hwe ma me bi wo nsawom me de eduro ko ma mi ako a me fa mu pa ne so hwe me fa mu ma me no ho na nya asem ketoa de eduro no si ho me ye bibia wie ye kire na ba no se do obema obeyam eduro na mama me no ipie na me hu se ade bia ahwe me sani ebenku so me ye se ma hu hwe bia so nyina ho me pie free gate na no na obia nyina ho ena me de me ye de me be fi se me da ya na ma me bi pie mi so se hwe wo ho ya me sere twe o so le o se wo na wo tumi ma me de duro no ma se no na me se sa ento wo na de bia me de duro no bra ma me na wa se no ade na wo ya sa o se na me free tumi be na me wo se omo no mam omoye ma me ne sa na me pese me je ma me no bi wo wiase ye hintu papa bibi wo wiase be yi wo saman wo ho boni wo wiase ankasa eda me no twetwe nkomo bi na ahwefo ni bi frɛ ye no mo se eda me ba minsa emusa ne timu yie na na twetwe wo manso e kire se obi hyeda bai so obeso wahwe awuza ensam na bia na mekan obi wo ansam ayeta aye kika no o tia o se ma me we hwe wo boa odwa nanum temeko ho nti ehun so hwe no wo ba yo betena ase me obetena ase na ana mesi wa akwa we nya bibia akwa because oba ye no na aduru no so e wo se oba obehye da phone se oyeko obi nko oya sa akosi se nipa ni nyina esa wo fie ansa na eduru no so ka me and you o pese chese se de aka me ni mienu unsa ka two channel a woni guni tiri so na nka masware adwane enso entumi na me te okra me we ne din timbisale se na wa bin se pa e de na kire se bra ha na be ye se wa ben ono mo se oh madam pa cho me de bo me ho ban me yere ne ma me ya be fo mpese mu kuminti bibi o na no me so o she ni enye toys bia na e bia ro Debi aye se kechire e no ro di te ode yayi che o sa che rounds ni mema che round ni bi no dia butu so obi ha wachia se menya yare se debi bebre na ye ntoyare se wiase na nkasa ye hu wiase na ye hyehye wiase na ye dududu obi wa na adwuma mo ya tu na duwatia so obe compare ni misisi mi kotodwe edutuo ana ya wosa se nya edutuo a aduro bi ni wa woji a wa no mndro buru 30 40 90 menyo ne this time a ye wo mu nante hunhum no and nante honam obi ho ya honam too much se wo ma wani bre a obekọ wanim se wani ambere nso obekọ wachi ne ye di tua no obi a owo veins mu problem obi o se ne nam yem ni titriti obi o se ne nsa ho obi o a eye science eye stroke science ne eye o sa obi o start hu sa obi o se ne tuachi etwetwe no ne jonko emu twetwe no me pa cho se wo sa problem na frame na me ma wo se duro ni bi o so manya accident da obi o so ma ti ahwe da obi o wa awo wo ko wo ye e the problem abre no
and say obi a fibroid ha no me catch yourself fibroid crowd dey metenete obi o here awo awodro ye nyankopon gusu ye wo Aisha join na nyasem keto diabetes nso empem bebre mema ne bebre as say e dey omo mema yo kofom ne diabetes eduro no waje mrofo duro no wa no man no a emma yare no nko eno nso so eduro no ntimi njai na egusu bre wa ho odin ase mese me di diabetes eduro ma wa me shaw se jai bibi brofo duro no na no bibi duro no na bibi duro no fa wo moja me je duro no di timi nsuro se wo jai be hawo there be kuku ese kutami wo se bre bia am ta ka se ma dom anyankopon de chairman no eye fie adom eye fie we ana na ye de ye nuru pe bebre no meji wudin na ma ye hwehwemu ne hawo bia me de kuku emu nsuo ntimi ntukwan wonya obi na okwa ubetimi asoma nipa no na wabeje na ode wabeje bia brawo e na afen so ahaban bia me de bekwa akwantuo bia me de hyekukuo no mu ye hu adwuma ansa na me de amana ho obia no kwai ofaso ye no honhom adwuma ohu se me de yese a epeke ma amanfo me number de 0542 94 57 93 aya WhatsApp line na obi a wota frɛ sa na ma wi an sanka me bia no frɛ we 0534 79 5353 so frɛ sa number si mienu nyina on sabe kame awusu aye share biem from intafo ni ch0p TV ni share se ye betwetwe sunsumu enkomo oba ya santoa enene yabo ede apini na ye ne no betwetwe enkomo oba ya santoa twetwe sunsumu enkomo chekere niam bibiri fa sunsum nsem ho me mana kwa abade ho bi a ye de somo odifo oba ya share biem eje osomu ni abema nsa pom boko Yesu adom ye ho ye pa oba ya santoa oba bedwane charge battery take me home enro de wo bi emrante no etwa okuruse omso oya ade papa waboa wo eno de no kora pa because bema bia oye bema a wotie me sabre ono anim sese wo fa bema duro se wo boa mema ya de pa ena ya asempa usiesi amanfo fie amanfo wale egu unse debia metaka se bema se wotia ase na wo bema wudi a ene wanka se wuka ho o bema wudi a di akire ne ko ene di akire na ko timanimu fa so obi ani na hwese yeti asesi ayi mese wasi fie wie o ma wie university o ma wale na aka wo no yere nko a saka dan ni free o ene nkomo ni be ye de papa enkomo we na emfa nhye to ho na ye ntwetwe sunsumu nkomo kakra uye sunsumu ni pai mini kan mu saw dwumadi ani mu di no ye kwakwa ya na obi pese ohunu se sabio mo bekeka bi adi sunsumu adwuma no attacks wo sunsumu adwuma nkasa de eyo frɛ adwuma se nyankopɔn frɛ wa tumi ni wo so a wontimi nye agisi tumi no ewo wo so ansa na watimi aye na wo sole nso na wonni honhom a na betena kasafidie so se wo ka honhom nsam a ye betra ko ye mu nsam sunsum nsam no ye nka na kwa akwasa na menu tiwe ya ye kase wan kasa kura wutiwe nyankopɔn adom wo so because anya sa interviews bebere a wo ye no ye to akode no eto sofo no na ya anyawa yetimi to bo eyamie eyewa wutiwe ya hai mamdabi nkoka ntokwa mra me bidim ni hwio oyiri be dwane be me jina le na na de be ma dwane ele de mo fa comedy ni to ase wa dwane ye nsa de ujumedie mu no wakoyi obi adwuma we de eyisunsun attack ba wo so a se wani ambere anka beka wato dem bi asipen bebre kwa nse ebrebi na me ka sem bi se me ko hwe ma me bi wo nsawom maame no enle nyankopon aseda pa na yedi manyame enle maame na sorry nyame adum ti maame no nle tumi koba me di eduro ko maame ako a me fa mu pa na so hwe me fa mu maame no hono na nya asem ketoa o ko me duro no ai me mama me ne duro sa 3 months na me nti ase enti one day me koda na me bompa yese mami ma ne duro sa me nti ase ti nyankopon nye bibi na me hu te me bo ho paye enti second day me de duro no koye no de duro no si ho me ye bibi awie ye kire na ba no se do obema obeye eduro na mama me no me pie na me hu se ade bia ahwe me nsa ni ebenku so
ena mehwe ase nate te me de manfa no hwe eno de na ye hunamu hunamu se bibia ka me hunam se ase obi ato nate abo mensa ho no ti eho me yesi manhu hwe nam de obi aso nyina ho me pie free gate na no na obi anyina ho ena me de me ye de me be fie ti me be fie me wura dem be me ko ho so me ko na enwumre nti me ndu fie na ade asa temba ya na ya se me da kakra na me sole ya manfo dwumadi se me da ya na obi pie ma me bi pie mi so se hwe wo ho ya me sere twe o sole o se wo na wo tumi ma me de duro no masɛ no na me se sa enti wo na de bia me de duro no bra ma me na wasɛ no ade na wo ya sa o se na me firi hi tumi be na me wo se omo na omo aye ma me ne sa na me pese me je ma me no omo na ye ne sa che so omo na atɔ yade na ma omo na omo aka na to fam se ma me ne nanim nwu ase won pro wo fam ade omo nya abusuafo ana omo ya abusuya pa se brebia ya me ka cho se abusuya de abusuya ya abusuya utimi nka se wo ne abusuya nya fine by wo yo obi a wo tade wo ho e ma abusuya bebira be very careful abusana na kana ato abusuya na nkasa na onu free se na unim se sa akrofo ne na ya na osole ahomache na wabe chia me be se ena utimi da yi me be se de ho setie wo be se adwuma na mo ye na afa wa bu wo sunsumu obe sa akawa so oba usu se wuni do wa chire mutimi chire afri anopa se de ho na me ye wusi fa ye be si tere oda no ho a wo se wo twea se wo na hye wo no biribi wo wiase ye hintu papa bibi wo wiase beyi wo saman wo ho boni wo wiase ankasa I'm sorry to any part. Boni wo wiase ankasa hwe na misua no me say ebrebia ya na me ka entafo ana say me kasiremu asema obi a oye tani na obi a ye pepeni no ono de wo kasiremu asema o tisiremu nsem eya na edru ahemache a enkuto aba no ya yakosesa na anadwopa won se esiremu nso se edu sa tam na bosome ne paya etimi ete sa ade ache no okay upi abonte baka sa ade ache nso na ade enche enti yenamua se yekwakopɛ nkuto aba afa yedru kroni finfin na ehu se asa wiemu ye kusudin obi anante so nti ye ma mepanyi na ye nenam na se dabi moma ye mpedua bi ase na ye nda na ewiemu tete kakara nya sa se de ewiemu si aye ne de enye ehu yeda dua na se sa na mehu se obi hye shu na nipa na anantia abefuru dua ne shu no also be a seshu na what media fruit edua there be anu odin pa he uhunu wani so ana daye mu na uhunu saso wo me hunu physical say na de bia me ka to say ofre de say nyankopon ofre furu nkola brem by wan kasa no ushanti uhuni ama wonjini mesrebusa eno ne nya bayie mesrebusa Debbie, Ebeyi. There was some sunsum. Ujitum se sunsum also. Mejitum pa se sunsum. Emere, Edin. Eyadin, papa. Sunsum nyamere sa. Enyebeyi sebio. Debbie, eyadom. Aye. Obi frame mre bi o se house of ma me de bia ben pa o na ba bi obu de free no o show kukuo no nam se o de ne de wa kire ma still e bi ntia se kukuo no kura o sa de ka ho no wo se ebre bia ya na me ka se bebi a me free no ho de ho nye abosom ne emu nsem a ewo mu no ano oden enti se nyankopon to ne nsa frame a mama mani abere ankasa se me pese me yi me ne mabusua nyina free sa tumi no nti se eba ne nyankopon pa ebomu de amefa ni agoro me bompaye pa me ne mmema na gina mo bompaye uyi haban na wo ye no a okeka buma tumi ebetenem na odidi dwuma na wo bompaye nso me bompaye amemre migusu bono na migusu nya tumi no me metime bompaye ma me moja na ankasa ye hyehye me moja na wo me veins no me bompa ya ma na ye hye me tinka se mu aye hye me moja mu aye hye o wiase yen hwa de waka se sunsunbone wo ho saman enso se wo ho saman e bi si ni ho kwan be enso na wo fa so akirem na adwumadi be enso no mtumi di de bo nipa wo se saman wo ho na saman so saman a
owo honhom wo say ya wo saman bi wo ho a wo ewu ko ye obi ne kun nti ya chechero nti saman ntimi nya hwe na ya wo saman so a kwa wo ko nyina no ne ho den e wa asasi so ne ho den e wo bebi a woko mi akasa me maame owo me maame ti ase no na me maame fa me ni agoro nti abra me maame bewu no o se ma ofre me ma se anka wo baby potin pa aka wu we mbewu nka enya me ya na me se na o ye de hu se wu bewu o se wo de akwala na wo de na kane no se de na metie no hu se masesa na me se o yale we nya yare a ebetimi akun o se da bi enkasa metimi awu mi ankasa me maame ente me maame wu ye no be ye 3 days na metena ase na me hu me afi me start e tworo ne nsema na okeka kire me no na me se enti nipa kura wu bewu a se wu hu e bo won kaye ti maame wu ye so sa abra no so no na me wati bia bi mu ana enye easy mame na me wati bia enye easy mame kura by nyankopon a oye nyame no nyankopon ma me hu se nipa wu a owokra ti me wo ho na me so da yese me maame akọ bebi na waba oba na ne nase aye kokokokokoko ne nase wa bre ne nase atata na me se na hifa na wufe o nase ye kokko so se bebi am free no kwawa mami akonya tena se na mami nsuo na ma na akonya no tena ase ma na nsuo wie ye no se me braso me pese me ko na me se o pese wo kwa he na wo free hin so na eba na o se yan me braso enkasaka wanutum me pesa me shawo na meko na me se na wawi sa wo de sa to me so de mbeko wo se da bi me se ka wanutum we nyina ekoso da yesum da yesum na me kata mani sa tawo no so na aka be 2 weeks na me kunu akoya me ho ade wow na aka be just 2 weeks na me kunu akoya me ho ade eno opie wo da yem na opie me da yemu ta fo hene enti me bunkotodwe na ode ne nsa to me mapampam timiti meni na mdakete so enti mi kunu kwa ya me ho ade no kasa ye di kasa ne ko me kuro ma kwa ya me ho ade nyina esesa ye sole ahomache e wo komase ko du sirem no na asa agba na ju 12 o'clock mu si mu ahomache wa ha mu kodru sirem no na ahomache biem 12 o'clock enti ya de ne beba so da be na beba so na aka be 4 days anti na mo pese mu ko stay ho ansa na ba so ye ko ye ntotoye enti mi asema mi ka nyina ne se ase obiara ba mu abu mi simi mi wogidie mi ma mi ahyira me okay na se ni nipa bia na wo saman sa na wo ka no debi enti enkramofo ye islam no usam ka cho se mi firi kramomu na maba kristo mu islam no me maame every month bia me ya doye e wones ni wuechi me ya doye ma ne kra no ko ye ne henefa adoye me di ko asolufia na masalachi e ma me maame na se no saman pa okay yen hwa de obi maame betumi aba ne daye mana ne nchen so obi hira no na nsu nipa no wo hunu etimi si se o start hu se wo so daye na ade bechi na won hyedan kai daye ni yi na chese wo hunhum na ye mmere sore na bompa ye na sere nyankopon hunhum ahoden because nyankopon kasa kire wo daye sumu na se nyankopon be kasa kire wo na se won kai ade koro de ya se ye di wa ma hana mo ama wonsi o ye ba wo ntam kora unsu da ye kora na obesu da na wura fini enye dabi se yesumu fidi nyankopon be yi a kire wo nyankopon kasa kire wo bebuo mu enti daye na wa so no sa wonti ase kora hwehwe obi a ote daye ase usu daye bia mfa daye bia trasa so ma mitimi kire daye ase mitimi kire daye ase pa ti obi aso daye oso onte ase a eno utimi a kire mu ama no ho akande a daye ne bebem life enti abra ye wie ye na ye tisi mu no ye koye afi makuma ba ko se na de esi de na me se enkasa maka to se bibia wie me mami ahira me de dia me ka no o se sa abra ni nyina na honhom no wo ho mete honhom na se enti me se me mami ahira me enti beye enti imagine se me mami hira me besi na me hu me mami da ye biom
Ah, efiri do den sabeto apampam no unhu ni biem oda yesu. Unhu ni biem ena efiri ho so ekonyina so menni menwura ho kire mu biem besinne. Bibi o wiase. Pa. Agese wo gi bibi di na wahu se bibi wo ho. Se wonji wo se ye wakofo bi wo ho mo da ote niema. Aha obi o adaye na nkasa wa so no se ye daye. Enye daye akwa. Enye we de se ye daye. Ana se obi kwa wo ho a akwala wo ne tie wa so daye bi bebo wa mane na wa bu atu agu. Na we de aduane a wudi ye wa me dodo. Akwala bi be sevi obeje wo nkwa. So mame de onso daye kura ne no eno de na wo ya ama no. De onso daye kura ne de ene wo nso daye kura de ahwehwe mechire kwan. Eno de mintimi nchire wo kasafidie so. But wo bribi abeya. Wo bribi abeya ama no. Obeso daye. On the one frame. Ade amede ade ne be ma no that very day no obeso daye. Sada na obeso daye. To bi o timi ba bebisa me say so for mama me yale me yale mpesa ye ne back to sender me say there be me back to sender na niam me de ma na be kire o back to sender nya wo na be kire e bi kura wo ho wo committee ba wonim say wa committee anti baba wa wo so e baba wa wo so e ho no me be kire okay uhu ombi ana wo baby ehu wombi enti eduro no ene be kire de eduro ne be kire de nyanya de wo kire ye woni ama nkitinkitin bi wo ho ayemfo nsuo binum ayaye no ye hunu se ye bone na so nyankopɔ di kan twa ye so ka wasase we so ansa na yawu eda me no twetwe nkomo bi na ahwefo ni bi frɛ ye no mo se eda me ba minsa emusa ne timu yie na na twetwe wo maso e kire se obi hyeda bai so obeso wahwe obai ni tiri so wo ne ade om se eni obu oduru awuze ensem na bia na mekan obi wo ansem ayeta aye kika no o tia o se ma me we hwe wo boa o dwananum temeko ho okay aha nti ehun so hwe no wo ba yo betena asem ya obetena asena ana mesi wa akwa we nya bibia akwa because oba ye no na aduru no so wa se oba obehye da phone se oyeko obi nko oya sa kosi se nipa ni nyina esa wo fie ansa na eduru no so okay ai so aka me and you or person chese se de aka me ni mienu nti abehwe ade okay unsa ka o tu chana a o woni gunitri so na nka masware adwane aha ai enso entumi na me te okra me we ni din timbizane se na wa bin se pa ye de na kire se bra ha na beye se wa ben otu cha wo di tiri so no wo hye die na nye toys dabi ehonu mo se madam pa cho me de bo me ho ban me yere ne ma me ya be fo mpeso mu kuminti baby na no me se wo hye die nye toys bia na ebia ro dabi aye se kechire e no di te odi yayi che o sa che rounds ni me ma che round ni bi no dia butu so no mugum obe warden papa adumai edam busa na sumi musa wadwene ho pen se beduru me bi wo be jai kora because edin ejuma ne de adom no wo so a the more na wo ye no the more na egusu ye wo de the more na egusu ko wanim wo se wo nya sika wo pere se wo nya ne kese na ade na wo sa manfo yale na wo gusu kasa afi be jai afi kwa na me pese nyankopon emma ya santo ha no edi no wo se ebia nka jo se ya santo na nkasa wo se edi ni se akwala bia ne ho bo ya santo adi a wanti ase ana wo hunu ewo buku mu ewo enwuma mu nti enye ize se edi no kra no wo bi kra bi beto so wow oba ya santo a oba be jane take me home fa me coffee take action charge your battery every odi bia ba ye nya nru ho na ye nhwa de yade be na ye eniso ne de ye hu ne se ye hunamu yade na enso ebeduru ho a uhu ne se sunsum ana ento yade bi ti sei ba ko mienu bi yare asese this time pa amanfo complain obi ha wachia se menya yare se da bi bebre na ye ntoyare se wiase na nkasa ye hu wiase na ye hyehye wiase na ye dududu obi wa na adwuma ma ya tu na duwatia so obe complain mi sisi mi kotodwe edutuo ana ya wosasa nya edutuo a aduro bi ni wa woji a wa no mnro buru 30 40 90 menyo okay ntebere bia me ka tiefo na hwefo ses ne this time aye wo mu nante hunhum nu nante honam obi o ya honam too much ade bia me re ofaska se kwadrasto to eduro breme na yare ne gusu nyini
Okay. Niti was to adrobra me na pace na conform not ho. Debi say dey koso wo Ghana ana say wiase ankasa sesia no. Se wo ma wani bre a obekọ wanim, se wani ambere so obekọ wachi. Ye mo boy ade ni bi so dey na e bo waso ye no wate ne te hunam fam sunsun fam na. O say ebra bia ya meta aka say a special bema pa wonam na ne bema wuo. Wa o say bema bi hye no ho akonfo wu a eye sa de no ba ye mu. Pa mema men chen bebre mema mo mema nya adwuma no se wo hu bema pa dress na pa na ne bema nya adwuma ara wo sem afonfo hye ne enim se eyebosia na ebi o mabobo enya bosia no debi menu ya bema bi ba le ni 3 days wanya 40 years ko 50 years o se mintimi si oba pe me ye ma adwen se me o ko 50 years ontimi ono ankasa kura osuro na wo ba no kura ba ne chen kura na obepia hye wo owo ma bi omode omo ho ahye da hye no se emma ye hwehwe ni mu pa be ma ye hu ba bia wo ne chen me hye da hye se ade na ye adwuma na no de no hokọ na ne hokọ so na ye adwuma obede wadwane ye adwuma ho no mo no obeje ba efiro no onko biom na ye adwuma so otimi pe kwan bia so na wadada wo be ma ne se wo de yenya ne da sei. Okay. Am I this row? David of my hey, we be Johnny. Oh, very managerial last. I see. Who say Obaby a noon chain to Obesoahwe. Obesoahwe no so one who say Grente Yejina so. Mantemo yet Mr. Bia studio bisa who say, wo de bia who say on kwana onam. Wo feduma ba won kwa wo hyede ma won kwa ya show wo pono no saa ye mu so ba bia wura hoda slippers kora ngu ho o ba ya za to ko boy e bi benji ni be 2 hours ya mo bo number nansa Azalia Trust ba bia du no hoda pa ye mo number no yo obi a wo hwe ma be ya santo wa bia me number is 0542 94 57 93 obi a wa Ghana so hwehwe me a me number is 0534 79 5353 ena me location so me wo Accra Amasamai China Mall me wa China Mall ne ch0p obi a ho bedru na ofa me number na ye busy na wa sign ne chi odu China Mall ne nche ya obi obehu no bia bisasa opeso fo maame no ye bibiduro no so fo maame no ye pepeni no onya kasa pe nsabeka me anase yimi video kire obi e wa junction na so se maame we na me hwehwe no eno ano no wawie we dey yiti awakora na wo ka wi bi ma mo anto aso antokwa besi wo se man steady a fa wie ma me man wo se special compound house pa na woni ska na wakwaje single room na wo so ade na wuo de na ma ne be yo ye betete wa hu se wo ade bia ye hu se nkwa na ofre adwuma mu ba nkwa na wonam woni obi osi mu ne amama woni obi a chese bia ne kra o sha da frese bia simasi bra na be yese te ya tete wa hu se ye hu se ba chale wote da o gate ya no nti o mutimi bopo e konfa ba ya wo abonten de ne ba ana ya efiefo na ankasa mo akofo bi fra abonten aba fa ho hyehyɛ asimasi na ye nhade ade ye adwuma enti ma na ankasa na ye wadwen kese ho se be ya ye be hu se wo asete na oditi fie ha no eja wo mu ana se eja nim ti oba na eja wo mu awadwan oba na eja wo mu ase ni obepe kwan bia so na wa korokoro wo kama okay obesuso mu kama ade ndie wunya open so de obeje se wa hu se obi ani ho wo se ma ye wo adwe a ye di pebe ma ebire bia mta aka se oba stedia no hu ade ba ko se we de ma me be hye ho me hu se oba bia wo ho se be pesa akwa no so na ye di oba aba be bata ho obe hu se afi oba de be start obra oba ba na wa de da ho kwa nka se fo no awafa wa de wo de si nka se fo wafa oni amagu a bra usi na bra wo de ma minsim ma o pe ho ahye se wo hu ya link na ma uni ba de ni nya adwuma so de ade ni nya adwuma so de a ene wa be pe kwa bia so ni ma no kwa de wo ko yiwa homa so a wo be hye na kwa mu age a ma ni ngura de yesa wo de mo kwa ma ni ngura o yiri be dwane ma be jina na fa mi kofi oba ya santo a o buru so yemfa na wo ka obi asem kire se oba ye no wo se 50 years o se 50 o ko se 50 years no fasi mame
eduro no nya bi ma no eduro de me ma ne bi bae me hwe ne problem no na honhom ta akiri because be ma ne nye adwuma kora enti me mpeja kora wo se ade no se okoje eduro kora na onnom a epeja na ode ko oba na se ana age egu eno ne ye wo adura na wakwaji bi ba bi a wode kwa adanse a wo bedi e kira me se be mia okwaji nduro no sa na ye no wo num aduro na waje atum se we dia peja pa ahode abam pa ene we de ma me fa ni ede na me fa oba bi mra wo de oba no koduru a wo ya ben oba na se na ajo eno ya na enim guase eno de enim guase kese pa sa ei mi anam se me ye mentima anya enim guase ne de eno de oba chirkura ni first time first day wo de wa hu oba si ni pe na oba na a pene so ama na ode na ko first day na wantimi anya adwuma mane mpe na wa lusu match kesiese na wo se footballers ko park so first goal ya na mafo ni jipa de na ba ko obi ansore share first match adwuma wuni mododo oba ya santoa oba be jare take me home ami kofie ya mo boso ntentembre ne kopa ene last week odi atadwe bai no bai na wo se foforo e wo ho be lanche ye bewi a ka atadwe no ho kakra e ho asem na afi de ne die so a de mu aye mra ni na kekambo maye o se ebre bia obi ta afre se o mama ya santra mate wonka na eduro na ma side effect na me se dabi me nduro nyina ye ndubana me nkofa mini bottles a medical pills na wa bisa mini nku a mede ye nku a anase masham de twetwa nku me bibia ye natural ena me no so ye fresh eduro ne ye de ba na wotwe besa so na asa enti se ukotwa dua na wonwura mu de ba ya hata cha ye na wotwe mienu enti na wotwe mienu de na ye ton na ye de bi nso abegu ho ti me nuro de anytime bia ye ndura mono so omo agegi me nuro bia no uje eduro na nya me na meka wa wo hwe eduro no ho a obehu se eduro achapa no ubie so na pampan bi wu enti me nuro pa de enti sa debi nti nduro a ewoja so pa se atadwe ne de ene de eye natural udi atadwe we sa dua na ene wa behu se ye wa wi eduro especially mema na nye de bia na obetimi awi ne match eto de bi obelusu match ento wo ye bema na hu se ne da hu se da mfa wo yi na hu se da sisi hu so na hu se enla so de wo se aya danya 4 days 5 days ni me nko me yere ho e wo se na me nko me yere ho a charge o battery atadwe me se charge o battery wo fa atadwe na wo fa eduro na wo we kakra na wo de nsu eguso eno ano no 30 minutes 15 minutes wo wie obese po ba na mo ba na nkase ni age aware aye ne de aware aye de o emu ye den na ade aye adwuma na obekoso ache de wo ken emu ye den na wakoso ache emu nya den ntimi nko nche na so mo ko ni 3 minutes na afi obetima ko be 5 5 minutes de me nua ba ma isha Dario ebi ko ni 2 minutes na me ma ko the 5 anka yanyi ntu anka enna kasa personal no say start journey na eno de anka wasa wutimi sepo ba na first run kura say wutimi sepa ni ye na wantimi anto so kwanka ba na ha no na so de nemu asem no enka mere na so oba na ni ji wia na wakoduru eno ano no titu a wesra ni nduru ya nduru ya unru ya ma ni bo ho amotenka na wachire eni e wa adwuma o pa mema mu we adwuma enu ntira be ma bia wota ye adwuma ye no yere ta ma wonu ana pa okay e wa fufuo tron na ye de amunam a emu enam papa na ye de to nkwan so na wa wonta mbo adwuma obeba na ye de dokoro ni mokwasi ho befako eba na ya ka banku atwumokwasi ho umbo we adwuma so ni wudi fufuo afa so be na wo so yenhwe de obi se ne de no pese mu ye duru obi se de ne ewa enso aye tian obi se mu ye duru ena obi so de ne ketekete eno so onye de obi a ne de ye ketekete no ebi a na ye wo no na ne be ma ne shadada enti se shadada de a wo de we duro num no be no ma duro no be boso mienu menka na ada we duro no enya magic duro no ye dudu bibiduro enti se wo ye de wo de a ene de one no ma ye 2 months ba de ye fa wo no na yare na ma na twea ko hyemu no ende acha ye 2 weeks 1 week ai
kane nanke so sisi aye ketekete si aye ketekete ono de onum aduro ni dabe wonum nche se yare na de na akwa kwhyem enti the more na wonum aduro no the more na nso so e na wonum aduro so a na oba ni wo ho a wo hye da hu se aduro no ye adwuma o ba wonum aduro na oba wo ho a wa wo tenka se maame ye aduro ye adwuma ai ba no so bitime dia dance a cho sense san ya ba me ka man bi oba ye me ne tena ase bonkomo na me ka che ne so ko enle frematch eduro no mi anam de ma o frematch na ye yi a ade che afrem na bo mama ne ade che o frem man timi amfa e na de message bra me o say you are a wonderful woman hey me duro na mo bi akambro for say you are a beautiful wonderful woman and me say me friend me say thank you beautiful yes nkuru beautiful ni onyi free oba ya santo oba beja no hey take me home for me coffee attack charge battery hey what then pa da obe free krodua mu emema bebere betena fomasu emema de me adom na ba ye no ade am di kan sere ye no se mebua fie me tu amanfo nso fo obi o wa hawo de ba ye no enye se eduro no hia o ne hawo na nkasa hia se wo kasa kere no wutu no fo wo mane me kai se obi ba ye na wanya nkwamu ani bi tete de ani bi no wanya bi timitu no fo me share ne den se on the one shedding me hwe na akosi se ne ho beto no eno utimi nya ho aduro ma no eya honhom na ye de ama no enya physical okay eya honhom na ye de ma no enti me ka che ne se me hwew na me hwew na se me hwew bo so me pepepe kona kwa ya resource na kona kwa test na je resource bra na ye hwe ade uyiri bejane ma bejina ne na wo nkuto bi ne wonka ho asem ebia na obi pebi nkuto ne de ade na eye wo so de bi nkuto ne de especially mema na omuji nkuto se meye ne dan nkuto no uji ana wo girlfriend wo nchen afama no no mfa massage o massage o gusu massage na ade ni peja hoda na moto aso nkuto nkuto akwa na biribi efrafra endu bra na me de aye nkuto no nkuto na maye no awarefo nkuto na maye obi opese de bema mu yedu oba na ne ka che o se bema no esha manenya kese ntuji nkoto ne ba unse emma nso ade ne ye nim se de massage ne ye ya ho adwuma eye foforo na odi aba ne ye de hia foforo na me de aba no share unse brebia me ta ka che se mi ndro bia eye fresh we de okay animu ne ye mo no papa eye ndubuna ma sheda Ansa abosumi me kra manfo se me kosirim okay makọ maba me de niam nso abebere unsa ye bewura bosumi aka be bosumi ba ko pe na ye ko bronya nti wow bronya so eni jida ye ko du bronya uko ukrom uko shia all get friends na fe ade enye adwuma wo be ko ukrom a be hu sofo maame na pack niama ko de fashion bag mu de na o se yenya kubensu anu no de me catch us wonya kubensu a de ye kutamu me woni nubuna wo ho ama hye de si no woduro mu eno sa dua we utimi we di we hye peters utimi we utimi di we hye kubensu utimi di we korona ne nubuna na ama yam no utimi di we atadwe wow ane na kubensu no su besi mu sei ye de hye bitters ye nenka kubensu no unsa ewia so obi ane de ope obi o no monsa ope peters obi o nso wo no monsa osimi de minimum nsa nom ente wo de kubensu no hihia ho na kubensu de aya na gas wom tu de sha ebua numara no kubensu ntimi chi aduro ne epie kubensu gas wom pa alcohol wom sa wo de kubensu no sha edi 3 days a eye dua ne ho adwuma oyiri bejane bemma bejina ne na wonum ya de na esi wo de ene se ede bere bia ya me ka kire mo se obi wo beje eduro na se de ma mi kan de mpese me try he wo ko try na oba ni wunchan ya ende wala o oye ya ni jina so okay abrantie bi ba ya wase mommy eduro se de wo kere mi kofie ya mi kwa try na me se wo ko try na oba ni wunchan ya de asembe ba ya kete na oba 1 o'clock o ko num ya so na from se ma ya santoa we de maji wedi matuche
na bra me brave ya pa na me social me ye djuma ha me oyi be dwane e di tua no ye mre no so ko ne ye di tua no obi a owo veins mu problem obi o se ne nam ye mu titriti obi o se ne nsa ho obi o a eye science eye stroke science ne eye o sa obi o start hu sa obi o se ne tuachi etwetwe no ne jonko emu twetwe no me pa cho se wasa problem na frame na me ma wo se duro ne bi ai se ndie nye mema nko a obi a wo sisi yare joint pain yare obi o sisi ya wo ya pa wo chi dompe ya wo ya pa obi o so manya accident da obi o so ma ti ahweda obi o wa awo wo ko wo ye the problem abre no enti obi a fibroid ha no me catch yourself fibroid kwa de metenete obi o hia awo awodro obi o wa akwantuo mu ahaban no jai de nyankopon gusu ye wo ahyadwan na nya asem keto ye hwe diabetes de wa mo so diabetes so empem bebre mema ne bebre asese de o mo mema yo kofom ne diabetes diabetes eduro no waje mrofo duro no wa no man no a emma yare no nko eno so eduro no ntimi njai na egusu bre wa ho odin ase mese me di diabetes eduro ma wa me sha se jai bibi brofo duro no na no bibi duro no na bibi duro no fa wo moja me customers am mo eduro nyina wa wonom pressure duro no diabetes eduro me ma wo jai me jedro ni di temi nsuro se wo jaya be hawo da bi mami aka 1 minute na me ya panse ye be pon makuko yi so kukuo nini o kukuo nini kukuo de ade ne de hye ye nkwan nsuo ye nka ho asem kakra bi kukuo se kutami o se brebe ya mtaka se ma adom anyankopon de che me no ye fie adom ye fie we ana na ye de ye nuru enti adom na ba ya me ye se men jai kukuo ni sa ko faade foforo bia nti kukuo na oje edura mitimi che se wo non stick obetimi anu awom wo kukuo anu awom de entem de sa na ma we ma ono se anu de so wo de nu aduro na ensungum o sa wo de silver no a wo hwie aduro na ahwemu bo se silver no mu ayetum enti kukuo ne de eye me altar me sa so de spiritual haban okay yenhwe sunsun adwuma be na ya mo a especially omuni Ghana ha omotutu kwan no omuni Ghana ha ne de pe bebre no meji wudin na ma yenhwehwemu ne ha obia me de kukuo mu nsuo ntimi ntu kwan onya obi na okwa obetimi asoma nipa no na wa beje no de abeje bia brawo na afen so ahaban bia me de bekwa akwantuo bia me de hye kukuo no mu ye hu adwuma ansa na me de amana obia no kwa ofaso ye no honhom adwuma ohu se medi yese a epeke ma amanfo aha okay number ni biem location afi yes sorry yo me number there 0542 94 57 93 WhatsApp line na obi a wota frɛ sa na ma wi an sanka me bia no frɛ we 0534 79 5353 so frɛ sa number si mienu nyina on sabe kame. Okay, omo freng na din be na omo bo a oje so omo mfom ye oje so na afi wa mo duru wo se ebre bia meta aka se ma me ya santoa obi obebo sa din na che se wo ye old member ana de to so ye oba be dware second one ye charge o battery atadwe ana third one ye fami kofie ye powder no efie secret hai fasha wo bag mu fasha wo botomu bro ya na eba nya fe na obe ma wo yiri ehu be ma de ya de ya mema no mo twafa yechi mema ni bi mema de mema yi mema 100 be si wa ye benya mu 80 10 aka ni nyina 10 pe na ye benya 80 na aka nyina nti yenye hodro te ya ba oba sa to a efie secret no waka no secret wa secret u se yi bipie yem fra oba ya santo number no e the screen no ase obefa o frɛ no obefa na problem bi a wo bia one wo asolve ne kama me din ntafo hin ch0p television eni ahai ene edi musini abeto so da foforo Pastor Chris efim fidi sem emaye